Ahora. Un segundo. Que me estoy tomando mis cosas. Aquí. Aquí. No se me habrá quedado cogido aquí el juego, ¿no? Ojo. Tú aquí a la derecha. Tú. El OBS aquí. Desmuteo esto, pim pam pum. Y webcam full screen. ¡Va! Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Wow! Vaya dita, ¿eh? Todavía estoy... Me voy a tomar ya el último sorbito de... Literalmente cemento. Es leche. Uah. Es leche, avena y unos polvitos de proteína con sabor a chocolate o caramelo o algo así. Si los polvitos de proteína de chocolate, eso es cemento puro y es... Vamos, yo no sé si a alguien se podría comer eso, la verdad. Bueno, perdón, no es avena integral encima. Pero bueno, ayuda mucho al tema de para coger músculo y la recuperación física después de los entrenos y tal. Debería tomarme, que es lo que siempre hago, ¿no? Uno por la mañana antes de entrenar y otro después de entrenar. Pero se me ha echado el tiempo encima y al final no he podido hacérmelo antes. Y me lo acabo de tomar ahora. Me duele la espalda. Cómo he entrenado hoy. Se nota que estoy gordo, ¿eh? Tengo que volver a coger la rutina. Pim pam, pim pam, pim pam. Y yo creo que en 3-4 semanas vuelvo a echar fino el filipino. Pero son 3-4 semanas largas y duraderas. En fin, al meollo. ¿Con qué nos hemos quedado? Yo me acuerdo perfectamente con haber hecho esto y esto y esto y esto. Arrancamos la Noire. Capítulo número 11, cuidadito, nos habíamos quedado con que nos habían hecho la treta. Roy me vendió como un buen hijo de la gran puta, que espero que pueda devolvérsela en el futuro. Y... pasamos a incendios y pasa lo siguiente en este caso. Hay dos vías, que está el fondo de inversión y la agencia de viajes. ¿Qué pasa con estas dos empresas, no? El fondo de inversión está intentando comprar o recomprar todas las casas de las manzanas, ¿vale? ¿Para qué? Para destruirlas y vendérselas a veteranos de la guerra. Que yo entiendo que por ahí irá también el tema de la morfina, porque algo hablaron, que me acuerdo, el doctor con el Sheldon. Total, le vende las casas. ¿Qué pasa con la gente que no quiere vender su casa? Pues que te calle, coño, que estoy explicando. La gente que no vende, misteriosamente, de una agencia de viaje le llega un premio como de que ha ganado un viaje de un fin de semana no sé dónde. Se van y aprovechan y se le queman la casa. Al quemarle la casa, vuelven del viaje y simplemente pues aceptan lo poco que le den el fondo de inversión. Tiene una casa destruida, con un edificio destruido. No van a darle 20.000, evidentemente. Van a darle pues 2.000. Con lo que sea se conforma, porque literalmente él y su familia, perdón, el marido, la mujer o quien sea, la familia, están viviendo en la calle. Entonces van a aceptar lo que sea. Ese fue la primera vivienda incendiada que visitamos. ¿Qué pasó con la segunda? Que también iba a hacer lo mismo de, hey, vete de viaje, te quemamos la casa y cuando vuelvas te damos una chumina. Esta familia no viajó porque el niño enfermó, se quedaron los 4 en la casa y se quemaron los 4, por tanto, asesinato. Y haciendo preguntas y tal, pienso que la agencia no tiene nada que ver, simplemente el fondo de inversión le llama para decirle cuál es el ganador y punto. Ellos no tienen nada que ver ahí, pienso yo.
Aunque un poco se lo podrían oler, la verdad. Y le estamos preguntando a trabajadores convictos de InstaHead. A ver. Lugares. Lugar de trabajo de Barley. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Ajá. Mira, mira. Todo esto, todo lo que han comprado de cero, ¿eh? No veas si tiene pasta el puto doctor, ¿eh? Me cago en Dios. They can make a claim to the department. La he cagado. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Me cago en... ¿Qué ha pasado? What? Me ha hecho un teleport aquí fuera. ¿Ah? No te jodes. Qué jodido. Pues nada, a pie. Ahí está el pavo. Trabajo de Barley. Stop or I'll shoot. Oh, Dios. Mira, 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 mira cómo corre, pero bueno, pero ese que es medallista olímpico en atletismo, ¿o qué? Come on, Barley. You can't keep running forever. Está a punto. Stop or I will shoot. ¿Qué de tiempo hacía sin... ¿Qué de tiempo sin hacer eso, verdad? El truquito ese. Why did you run from us, Farley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Wow, hemos pillado ya a un sospechoso del tirón, ¿eh? Hemos subido de experiencia. Quiero saber cuánto tengo. Ah, tengo un punto. De puta madre. Que pienso que... Espérate. Lugares... Lugar de trabajo de Ryan, que es el último. Pienso que ahora estamos en una fase final del juego, porque ese es el último departamento, con una curvatura de dificultad muy alta, porque cada vez los casos son más entrevesados, más gente, más pruebas, las personas son más difíciles de detectar, las pruebas no son lo suficientemente lógicas como para decir si es esto o es otro. Es jodido, y encima no subo tan rápido de nivel, por tanto apenas tengo puntos. Hago lo que puedo por subir de nivel. Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. Lo que es que eres un mamón. Vamos, 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 vamos. Está un poco fuerte. Those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the ¿Qué le pasa a este coche? ¿Por qué se mueve tanto? He's going to kill those Pero men. qué They'll get out of cojones. the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Venga ahí, vámonos. Step on it, huh? Get me just a little closer. Dale, 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 dale. Get in close and steer Lo ha him off cagado, the tar.
Espérate, no salga de aquí. Aquí. Que si no después se me buguea. Put your hands in the air! Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Pues ya tenemos dos sospechosos. Ahora habrá que elegir. Ahora entiendo que habrá que ir a un teléfono a decir que prepare la sala de interrogación. We have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. ¿O no? Let's get to the station and Vamos a hacer close la this comisaría, case. ¿no? Vale. Antes de entrar en los interrogatorios, vamos a mirar el libro con todas las pruebas, que quiero refrescarme un poco la memoria. A ver. Paso. Unit, meet the officer, a hit-and-run felony at 6th and Alvarado. Any unit able to handle, code 2 identified. ¡A comisaría! Buah, que de tiempo sin haber doble interrogatorio, A ver cómo se nos da. Nada más que tenemos un puntito, ojo. Me he pasado. Ahí va. Me encanta el neón, coño. No, ¿a dónde voy? ¿Eso qué coño es? ¿Una iglesia? Bueno, hombre. Aquí. Comisaría de Wilshire. 7:30 de la tarde. This guy was willing to write his own mother after I sweated him. ¿Y yo qué? I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Al acusar al sospechoso se cerrará el caso. Vale, perfecto. Ok. Vamos a ver un momento el tema de las pizzas. Calentador revisado por Ryan. Calentador de la familia de Stephen fue destruido después de ser reparado por Ryan. El boleto de concurso que no hace falta. Reconstrucción residencial. Válvula reguladora. Dañada por el fuego. Encontrada en la residencia Sawyer. Sawyer, ¿cómo se llama? Instagear modelo 70. Calentador de gas doméstico forrado de vidrio. Calentador revisado por Barley. Calentador destruido después de ser reparado por Reginald Barley. Declaración de Ivan Rasic. Ivan Rasic, que este es el dueño. Declara que o el presidente, o como sea. Declara que la reguladora de presión ha sido manipulada. Lista de instaladores. Vale. Antecedentes de Clemens. Walter Clemens ya ha cumplido 4 años de condena por incendio provocado. Este está descartado. No está. Ni siquiera vamos a interrogarlo. Ya lo interrogamos antes. Ryan. Matthew Ryan ya ha sido condenado por desacato y agresión. Y Barley por asesinato en Detroit. Panfletos anarquistas de Ryan. Aquí. Propaganda anarquista encontrada en la taquilla de Matthew Ryan. Ajá. Espiral. Perdón. Espirales antimosquitos. Espirales antimosquitos de la taquilla de Reginald Barley. Vale. Panfleto de propaganda anarquista encontrado en la taquilla de Walter Clemens. Vale, todo eso son mis pruebas. Ok. Espero que no se nos vaya nada. Vamos a la... a la 2. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. Perdón, aquí no es. Aquí. Este es de asesinato de Detroit. A ver. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Trabajó en la residencia Sawyer. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Sawyer, eso. Maybe. I'm from out of town. I go where they send me.
I don't do a lot of repairs though. I'm flat out on new installations. Mentira. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? Tenemos How can you prove that I was? el calentador revisado por Ryan. What happened to those people? ¿Qué estrés, Varley? I'm saying nothing. Puedo cargar. Vicky. La que acabo de liar, tío. Cago en mi puta madre, ¿qué hago? But you are not gonna hang that on me. ¿Qué hago? ¿Salgo? Venga, a salir, vamos a salir. Es que, perdón, o sea, yo sabía que era esa prueba, pero me he equivocado, perdón, perdón. Coño, tampoco pasa nada por cargar la primera vez en el juego. Perdón. No estoy haciendo trucos ni fullería, ¿vale? 20:52. Hace muy poco realmente. Joder, vaya mierda. En mi defensa diré también que soy muy malo para acordarme de los nombres y aquí hay una barbaridad de nombres. I got this gadget whiz putting recording devices into the place. I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Venga, lío. Ahora sí que sí, ¿eh? Grown men playing at being boys. That bum took a swipe at me, put him down in my sack. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Venga, vamos. Allá. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs though. I'm flat out on new installations. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Ahora sí, calentador revisado por Varley. Your name Ahora is sí. on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Ojo. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him though, because he still wouldn't sell. Vale. Instahead modelo What 70. would reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Vamos a dar la mentira a ver qué pasa. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Vale, este no es. Esto tampoco. Esto tampoco. Válvula reguladora dañada por el fuego encontrada en la residencia Sawyer. Puede ser esa. Instaheat, calentador de gas doméstico forrado de vidrio. Nada, esto no es. Declara que la reguladora de presión ha sido manipulada. Puede ser esta. Lista de instaladores, nada, antecedentes, nada, nada. Panfletos, espirales y panfletos. A ver, yo pienso que puede ser o esta o puede ser esta. Espérate un momento. De que la reguladora de presión ha sido manipulada. La reguladora de presión, entiendo que se refiere a esto también. Hey, buddy, why don't you stand around some more while I sneak out that door? A ver, entiendo que es hecha porque este trabajó en el calentador de los Sawyer.
la válvula reguladora estaba... ¿cómo se dice? Manipulada. Pero el hecho de que estuviera manipulada no quiere decir que este fuera el que la manipuló. Y este dice que el dueño dice que la demanda ha sido manipulada también. Es decir, ¿qué es lo más lógico aquí? Es decir, yo puedo decir que la válvula que encontramos en la residencia fue manipulada, o podemos también decir que, oye, es que tu jefe nos ha dicho que la válvula reguladora ha sido manipulada. Buddy, why don't you stand around some more while I sneak up? Sorry, my mistake. Quiero volver a hacer la pregunta. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Seguramente me está mintiendo. Vamos a utilizar I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out la del of regulador que I encontramos. think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Por favor. You're Era saying I'm obvio. some kind of psycho for hire? It's not true. Dejar el interrogatorio. We're done for now. So Vale. what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Vamos a gastar el punto con el otro, 100%. Put him down in my sap. Pero es que yo sabía que este me estaba mintiendo. Give me a hand, I got a hard case. O a lo mejor era duda, no sé. A skeleton goes into a bar and orders a beer. Que cada vez se vuelve más difícil, tío. Todo es súper lógico y nunca das con la tecla. Es You look horrible. like you were a big pain in the neck. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Este es Ryan, ¿no? Vale. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? También, claro, ¿no? O sea, Ryan. La familia de Stephen, el segundo desarrollado por Matthew Ryan. Esto no puede ser porque está la de los Sawyer, por tanto. Venga, vamos a gastar aquí un Don't ask punto. me, never find out. Aunque yo sé que me está mintiendo, lo que pasa es que no sé cuál es la puta prueba, tío. Es que claramente que me está mintiendo. Pues... Calentador de gas doméstico forrado de vidrio. Calentador... No, esa no puede ser. Declaración de Iván Rasic. Voy a utilizar esta porque si la de antes no me ha valido, entiendo que esta. Your boss at Vale, Incendios bien, said bien, that bien. You've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. ¿De intento de asesinato? ¿Es este You have a entonces? history of violence. I have no such thing. Mentira. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Tenemos los antecedentes de Ryan. You were charged Bien, with bien, attempted bien. murder, Ryan. It was a Ah, entonces court este fue el case. asesinato. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Ok. Vale, vale, bien, bien, bien. Reconstrucción What can you residencial. tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Ya está. O sea, que es mentira. O sea, ¿qué me puede decir? Tell me the truth, Ryan. It's the only chance you've got.
You're getting some kind of kickback from the fund. So I'm an agitator for change, but I take kickbacks. How does that make any sense? No tengo ninguna prueba que indique que este pavo está pillando incentivos por quemar casas. Así que voy a darle a duda. Por favor, que sea así. You're off the hook. For now. Vale. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Vaya, vaya, vaya. Literatura anarquista. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. A ver, mentira. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Quiero leer de nuevo el diario, un segundo. ¿Eso incluye el sabotaje de calentadores para destruir una empresa? No tengo ni idea de lo que me habla. Esto es sabotaje industrial, Ryan. Forma parte de su campaña. ¿Qué campaña? Nope. Pues hecha. O puede ser duda. A ver, a ver, a ver. Pero él me ha dicho... incluye el sabotaje de calentadores para destruir una empresa. No tengo ni idea de lo que me habla. Esto es sabotaje industrial, Ryan. Forma parte de su campaña. No se engañe, detective. ¿Qué campaña? ¿Qué hago? ¿De duda? Pienso que no es esta prueba de aquí. Es decir, pienso que no es esta prueba. Joder, qué dura es la vida, macho. Tendría que haberles una captura a las pruebas que se habían eliminado, coño. Que se habían borrado. Porque ahora ya no me acuerdo. Esta no es. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Tampoco. Propaganda anarquista encontrada en la taquilla de Matthew Ryan. Claro, o sea... esto tiene que ver con la campaña. Pero es que no me está... Es que no sé por qué... Vamos a ver. Es que esto es otra cosa también de la que odio. Aquí me está preguntando... Aquí estoy preguntando por el sabotaje de calentadores para destruir una empresa. Y el tío dice, no sé lo que me estás hablando. A lo que le respondo, esto es sabotaje industrial. Ryan forma parte de su campaña. Y me dice, no se engañe, detective, ¿qué campaña? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Es decir, ¿verdad o duda o mentira sobre esto de aquí? ¿Sobre su campaña? ¿O sobre el sabotaje de calentadores para destruir una empresa? A ver, la pregunta... Es que no lo sé ahora. Creo que voy a dar la duda, tío. Paso. Voy a dar la duda. No va a ser... Era obvio. Last chance, Ryan. You level with me or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. That's it for the moment, Ryan. 3 de 4. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Vamos a por el otro, que creo que tengo una nueva pregunta. Allí. Just you wait. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Ah. No tengo más preguntas. Pistas. Declaración de Matthew Ryan. El incendio declara que Barley conspiró con reconstrucción residencial. Le creemos.
No puedo hacer más nada. No tengo más preguntas. No puedo hacer más nada. No tengo más puntos. Voy a incriminar a ese. Por lo de que ha dicho el otro. No tengo otra cosa. Es lo que hay. Reginald Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. No va a salir bien, ¿eh? How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. Es que no puedo hacer nada, tío. O sea, es que es súper difícil. Es súper difícil, claro. Y coño, ¿por qué dice un inocente? El caso contra Varley apenas se sostiene, aun cuando se enfrenta a 4 cargos de asesinato. Pues mira, que os follen, tío. ¿Qué quieres que te diga? Es que es muy difícil, no tengo puntos. O sea, todas las pruebas parecen súper iguales. No sabes por dónde va a salir, tío. En fin, videito. You're 2 blocks behind 1st and 2nd. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We've a job to do here. If I can live with it, you can too. ¿Es el que compró el club y acabó muerto? No. En fin, segundo caso de incendios. Esto es una puta mierda, tío. Y ahora sin puntos. Paseo por Elysian Fields. Hostia, chaval. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Bueno, vamos allá. Mouthpiece court strips off me at the grand jury. Case was thrown out. ¿Qué hubiera pasado si hubiera encarcelado al otro? Me hubiera dicho lo mismo por falta de prueba y me hubiera dicho que he metido a un inocente. A saber, ¿no? Estoy bastante sad, pero bueno, es lo que hay. No voy a reiniciar ni mirar guías, o sea, es lo que hay. O sea, You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. Well, the new housing development's a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers.
He's still in custody. Want to bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Hostia, es verdad, Chapman. Pero, ¿y cuándo he podido yo investigarlo o interrogarlo? En el momento, ¿no? Chapman era como un mirilla, ¿no? Que estaba ahí, un mirón ahí, que se acercaba a los incendios y tal, pero no sé, por mirar. ¡Damn! Te pueden condenar, ¿no? No sé. Ojo. En fin, segundo caso, a tomar por culo. Incendio doméstico con, no sé qué ha dicho, 4 víctimas. Veremos. Let him know we're coming, Phelps. Put on the Muy siren. bien, don't worry. You don't need to turn here. Aquí. Incendio, las 12. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Ojo. Este pavo revisa. Madre mía. Morelli, Mike, we recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is Asfixia por inhalación de gases. inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Vale. Pista A, pista B. Y no sé si hay algo más. Vamos a echar un vistacillo por la casa antes de las pistas. Uy. ¿Qué he hecho? Nada, una pala, ¿no? Pasa. No, un cepillo, ¿no? Aquí no se puede entrar, entiendo. Por ahí nada. Una pelota, nada. No sé qué coño es eso. En la encimera, nada. Uy, se puede ir al sótano. Ahora voy. Y entiendo que esto es la cocina. ¿Qué coño es esto? Vamos a bajar al sótano, ¿no? Esa es la prueba C. Vale, perfecto, la hemos encontrado. ¿Qué hace un muñequito ahí? Ah, perfecto. En la estantería nada. Nada. Joder. ¿Qué he hecho? Madre mía. ¿He hecho una puta chimenea o qué? Ah, un martillo, no tiene nada. De momento nada, ¿no? En el sótano. Nada, unos alicates. En la estantería nada.
tampoco. Aquí tampoco, no hay nada en el sótano. Ya hemos registrado todo. Vamos por las pruebas, ¿no? Yo creo. Bueno, fuera no he ido. Fuera se va por aquí. ¿Esto qué es? Otro calentador de Instaheat. Los Ángeles, California. Reginald Barley. Ah. Looks like the same model. Vale. Yo no me acuerdo cuál de los dos, si fuera Barley o el otro al que encarcelé, tío. Es que soy malísimo por los nombres, no tengo apenas memoria. Pero después me meto en una cueva con 13 millones de pisos y me acuerdo perfectamente de cómo salió. Esto es una mierda, es que soy subnormal perdido. Matthew Ryans o Barley, no me acuerdo ya. ¿A quién metí? Bueno, eso ya está. Vamos por la pista B. Vale, una foto. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. Bueno, ok. What are they doing? The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. ¿Y entonces cuál sería la postura inicial? It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. Probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? It might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Coño, qué susto me ha pegado. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Lo sé, estás un poco mosca conmigo por el primer caso. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. ¿Qué lista? The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. Okay. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. A ver. You don't look like a fireman, son. Shouldn't you be working? ¿Quién me ha dicho eso? ¿Este? ¿Qué coño te importa, tío? Estoy haciendo mi trabajo. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Ok. Testigo del fuego de Morelli. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. A ver, ¿duda? You didn't like Morelli, Vale, did bien. you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean?
They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Demoliciones previstas. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Voy a darle mentira a ver qué pasa. No estoy muy seguro aquí. You obviously know everything that goes on in this neighborhood. Morelli didn't want to sell, and you know why. And how are you going to prove that I know what Morelli was planning? Técnicamente, bueno, no sé yo si... Calentador, foto, viaje... Me tiene claro que la máquina está bien en viaje, fin de semana... Futuro de Rius... No, no sé nada. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Vamos a dar la duda. Bien. Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Vale, concurso de viaje promocional. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Claramente me está mintiendo de nuevo. Vamos a dar la mentira a ver qué pasa. I think you know plenty about the competition, Mr. Foreman. I think Morelli was holding out, and that was threatening all the other sales that were taking place around here. That may or may not be true. You can speculate all you like, but you have no way of proving what you just said. Y no tengo nada, ¿no? Realmente. No. Voy a dar la duda de nuevo. It's like I made a mistake. I need more, Mr. Foreman. Tell me what you know about the Suburban Redevelopment Fund. I know nothing about it. I've never heard of them. Vale, mira, 2 de 3. Me suda la polla. Algo es algo. I swear, this town is going straight to hell. ¿Qué pasa con mi compañero? Help me out. We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. ¿Que le insista? ¿Cómo que le insista? ¿Le puedo volver a hacer preguntas o algo? No. Pues voy a la de allí entonces, entiendo, ¿no? O a los que están aquí. A ver. ¿Puedo preguntarle a esta gente de aquí? Uy. Pero bueno. No. No puedo preguntarle. A ver, los de aquí. Pues me queda esta casa y ya está, ¿no? Casoplón, también te digo. Pero me muestra como que puedo hablar de con este de aquí, ¿no? Sí, es con él, ¿eh? No entiendo, pero si no puedo... All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. ¿Cómo lo voy a presionar si no puedo hablar con él? Someday you'll say something intelligent. Con el teléfono no puedo hacer nada. I was walking down the street and that heel sent me flying. So what next? We need more from the neighbors, Cole. Keep Insiste. working them. A ver, voy a preguntarle a esta gente de aquí. Olive oil comes from olives. This is a secure area. You all need to leave. Show's over. Keep moving, all of you. Y este de Who aquí. wants to have in Galahad fight? Some mess that was. Anyway, that's the cop who caught the guy. ¿Puedo hablar con ese? No, tampoco. ¿Y cómo carajo lo hago entonces? Oh. Someone was keeping watch.
Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Hay huellas aquí. A ver. ¿A dónde persigue? O sea, ¿a dónde...? A ver. No. Las huellas, ¿no? Hecho. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Vale. Ya sabemos que es un ex marine. Y que fuma. A ver si ahora se me ha abierto una nueva pregunta. Sí, ahora sí. Actividad sospechosa. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Sure, Mr. Foreman. There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Alto aunque Kinda flaco. tall. Skinny, though. Anything else? Orange Con una lumberjacket. cazadora naranja, un sombrero beat up maltrecho hat and y no era hair. calvo. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Oh, vale. Va a pasar como con homicidios, que cuando teníamos dos investigaciones, o sea, dos acusados o dos sospechosos, y al final no eran ninguno, en ninguno de los casos. Siempre era el de la Dalia Negra al final. Aquí puede pasar lo mismo, en el sentido de que me entregan sospechoso, pero al final es un pavo, es un tercero, que está fatal de la cabeza. Entiendo por qué ha venido mal de la guerra. Es un marine, sabe hacer cosas de japoneses. No sé. Veremos. Right. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Oh. Por eso había en el vídeo tantas grullas. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? Construir una California mejor. Queremos comprarle hoy su antigua casa. Llame al 2800 Lilian Monroe. Promociones Elysian Fields. Promociones Elysian Fields. Ok. Habrá que investigar al pavo ese, ¿no? No me dirás que el folleto es el mismo que ya tiene. Vaya. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Ajá. Vale. Vale, ahora sí que tenemos que ir al teléfono por fin. Preguntaremos, entiendo, por la dirección. Sí, de la de Elysian Fields. Y interrogar al pavo ese que sale en la portada. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. ¿Con McKelty? ¿Es a mi superior? ¿Por qué? Commander? Leads on the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Pero entonces hay que ir a comisaría. warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place?
Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. Un momento, ¿esto quiere decir que todavía hay pruebas por ahí? Un momento. ¿Esto quiere decir, o sea, ¿y qué nos hemos dejado entonces? Un periódico bien rico. Área de complot residencial. Ex soldados furiosos al ver sus casas en cenizas. A ver, a ver. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Pero tú estás tocadísimo de la cabeza, ¿no? Joder. Vale. Ahora ya sí. Lugares. Sí, ahora sí. Por cierto, ¿cuánto nos quedaban de periodo? ¿Puedo verlo desde aquí? Estadísticas. Pistas. Vehículos, peleas. Tiroteos. Fracasos 10. Muerte, supongo, ¿no? ¿Dónde estará el tema de los periódicos? Presas. Vehículos, libreta, pista, rango. Periódicos leídos. 9 de 13. ¡Ey! Pues no nos quedan mucho, ¿eh? Vamos bien. Vamos de puta madre. Quizá me haya dejado alguno. Ahora sí, ¿no? Lugares. Edition Fields, que me ha dicho que nada. Así que vamos al rancho. Esto de los huevos. Cállate, hombre. Al rancho. ¿Cómo se llamaba? Rancho no hay qué. Pero no sé qué vamos a investigar ahí. No voy a ir al Elysium Fields porque me ha dicho el capitán y porque me lo ha dicho mi compañero. Si no, iría, ¿eh? A ver. Llamadita a dónde. Llamadita ahí donde siempre. Es que no tiene sentido, o sea. Si estoy trabajando en una comisaría, ¿por qué no? Todas las llamadas son alrededor de esa comisaría. Es que no tiene sentido. No tiene, la verdad. O sea, ¿por qué me mandas a la otra puta punta? No, es que no. Y lo da para 15 de experiencia y dices tú, mira, en los niveles inferiores, pues vale, sube rápido de nivel, pero ahora que siguen dando de 15 de experiencia, no sé para qué. ¿Qué hago yo con 15 de experiencia en el nivel 17? ¿Sabes lo que se tarda? En fin. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. ¿Esto es lo de los soldados? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back or I'll lock you up for Smart a fray. mouth son of a bitch. Come on. Pero bueno. Uy, te dejo ahí suelto. Venga, tonto. Pero si tú eres un viejale, tonto. ¿Tú qué haces aquí? Toma, tonto. Venga. La que te estoy metiendo, Dios mío. Lo que aguanta el viejo también te digo, Madre mía.
Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's any. Si queda algo por mirar. A ver. ¿Habrá sido el mismo que el del otro incendio? Podríamos encontrar... Uy. Podríamos encontrar... un de hecho, ¿no? Una grulla de papel. Como en el otro sitio. A ver, ¿eso qué es? Ah, no, nada. Aquí no hay nada. Vale, vamos a ver la casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Joder. Vaya mierdón de casa. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Ah, ahora sí, ¿no? Vale, pero ¿y no entramos dentro? O sea, ¿aquí ya hemos terminado? No creo, ¿no? Ah, pues sí. Vamos a Elysian Field del tirón. No, es la única cosa que podemos hacer. Pero me alegro de haber venido aquí antes. Así hemos reunido como más pruebas. En plan de que... Que entiendo que todo esto también está construido por la misma empresa. A ver. Puedo salir por algún sitio, ¿no? Madre mía, todo quemado, ¿eh? Sí, o sea, claramente es del pavo ese. Porque él no te ha dicho... El médico le ha dicho, oye, ¿por qué no te pasas por la clínica y dejas los incendios? Y el otro ha dicho, una puta polla, voy a quemar todo. Así que tiene toda la pinta de haber sido él. Creo que no voy a hacer ningún aviso más. O sea, salvo que me toque ahí cerca. Que paso días allí para meterle 3 tiros a un nota o a 2 y que me den 15 puntos de experiencia. Es que no tiene sentido. O sea, bueno, dame un nivel de experiencia, unos puntos de experiencia que estén anivelados, ¿no? Con el nivel que yo tengo. Aunque sean más difíciles, da igual, no pasa nada. Allí. Vale, es aquí. Elysian Fields. Las 12:30. Un poco más. Casi la 1. Venga ahí, gays. A tomar por culo nuestra carrera. Así ya estoy ya en el paro casi, hombre. Tomar por culo. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. ¿Quién es esa? And that's our cue. Thanks, ma'am. Uy. May I help you, gentlemen? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule... Me suda la polla, idiota. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Este va a ser un cabrón. You like a cigar? Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Joder.
Ya que estamos, revisamos toda la oficina, tú. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? ¿Qué me recuerda a mí este papo? Este es un actor. Y este es el que sale en El Señor de los Anillos. Diría que es el padre de Boromir y de Faramir, que se vuelve al final loco. O yo me estoy volviendo loco, o tiene la misma putísima cara. Es que yo pienso que es él, ¿eh? Con el pelo largo, los ojos así achinados, las facciones. Es que sí, yo pienso que es él. O a mí me estoy volviendo loco. Relación de Elysian con los incendios. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Este va a ser muy duro, eh. We hear that Suburban is under severe time pressure to complete work on the new houses. I think you're getting heavy-handed about it, and it's gone wrong. I hope you have some proof of how I'm involved in this. I'll be happy to sue you for whatever you're worth. A ver, quiero ver el diario. Investigamos una serie de incendios domésticos. ¿En qué puedo ayudarles? En los incendios han aparecido folletos de Elysian y del Fondo de Reconstrucción Residencial. Pues como el resto de la ciudad, muchachos. No se imaginan la demanda inmobiliaria que hay. Esa es su explicación, que es una casualidad. Explicación que hay que explicar. Busco compradores con los anuncios en la radio y en las vallas y vendedores por medio de folletos. Tenemos entendido que el fondo tiene mucha prisa. Esto ya es cuando yo le diga mentira, ¿no? Tenemos entendido que el fondo... creo que está empleando de una manera, ha salido mal. A ver, ¿qué pistas tengo yo? A ver, es verdad que tenemos el cemento deficiente. Ajá. A ver, quiero volver a hacerle la pregunta. A ver cómo se... Concurso de viaje, compra de terrenos. Fuego en el rancho escondido. No. En todo caso sería la prueba para este, ¿no? A ver, vamos a darle. What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. O sea, si tú no tienes esa prueba, ¿cómo le catas a este pavo? Porque es que es muy difícil pillarlo. Bueno, ahora que está así como un poco nerviosete, ¿no? Le puedes pillar, pero es que con los ojos achinados no puedes ver si el pavo está así mirando para los lados ni nada. O sea, es muy difícil. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Esta pregunta es muy fácil porque ya se pone como... O sea, claramente dice, no tienes pruebas de que haya utilizado materiales de segunda calidad o de baja calidad. Pum, ya tienes hecha. Pero hay otra respuesta que es que no sabes por dónde salirle, tío. No sabes si duda o qué prueba. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? Deberíamos de investigar esa parte. Bueno, si me la dejan, entiendo que sí. Compra de terrenos. We've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes,
so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. ¿Y si le damos a mentira? I think you're being less than candid, Mr. Monroe. You're building these homes to some timetable. You're under pressure to get rid of the holdouts. And how exactly do you think you can prove that in a court of law, detective? A ver, sabemos que ya no es el cemento. Los folletos no tienen sentido, la grulla tampoco. Huellas de voto tampoco, colillas tampoco. Terreno destinado a construir vivienda para los soldados. Tampoco. El vecino declara que la familia Morelli había ganado un viaje en fin de semana. Esto no tiene sentido. Foto de familia. Calentador destruido en el incendio y cadáveres movidos. Yo aquí voy a darle a duda. Sorry, pero es que no tengo nada aquí. Ay, perdón. Compra de terrenos. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Voy a dar la duda. Come on. Oh, vale. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Concurso de viajes promocional. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Ah, ¿no te suena, puto perro? Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient. Podemos utilizar el folleto como prueba, es decir... No. No. Folleto de promociones. ¿Podemos utilizar este? Uy, gana un cemento deficiente. El cemento no es. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Voy a leer el diario. A ver. Espera que me crea que construyó una organización nueva con una de esas viejas chabonas en el centro. Ah, vale. Perdón. ¿Qué sabe de un concurso para familias con viaje gratuito a Catalina Island? Mi empresa organiza promociones. Esa no me suena. Hable claro, señor Monroe. Usted conoce las ofertas vacacionales. ¿Tengo alguna prueba que indique que este pavo sabe lo del tema de las ofertas vacacionales? Técnicamente sí, ¿no? El folleto, ¿no? O sea, el puto pavo sale en un folleto para comprar viviendas antiguas y justamente abajo sale el concurso. Claro que tiene que saberlo, ¿no? Bien. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the suburban Y me los pienso cargar fund? por hijos de la gran puta, me You vendieron. want to accuse them of murder as well? Última pregunta. Uy. A ver. Relación de Elysian con los incendios. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. ¿Se pone nervioso? Un poquillo, sí. A ver, ¿qué era mentira?
We hear that Suburban is under severe time pressure to complete work on the new houses. I think you're getting heavy-handed about it and it's gone wrong. I hope you have some proof of how I'm involved in this. Diría que no tengo ninguna I'll be happy prueba. to sue you for whatever you're worth. Cada memoria, ni calentador, ni foto, ni viaje. A ver, quiero leer el diario. Tenemos entendido que el fondo tiene mucha prisa por terminar las nuevas casas. Creo que está empleando mano dura y le ha salido mal. De mi implicación. Seré encantado de poner una demanda. Hay folletos de Elysian y del fondo de negociación. Como el resto de muchas veces. ¿Qué es casualidad? Creo que voy a dar la duda, porque es que no tengo nada. Los folletos ya los hemos utilizado, el cemento también. Esto no es, esto tampoco, futuros derribos. Terreno destinado a construir viviendas para soldados. Voy a dar la duda. You don't ask, you never find out. Que sea lo que sea. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? The arsonists. Do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. Do you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Amenazando, ¿sabes? O sea, ya está. Glad to be of help, officers. What's the story? Any of these names ring a bell? Leon Petrov, Thomas Tafel, Michael Muldon, Herbert Chapman. Hostias. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. Hay que averiguar qué pasa con Chapman. Teléfono. The boss is a fine man. Bueno, pues nada, lo haré aquí fuera. Que te calle, coño. Oye, todas las preguntas acertadas, Cuánto me gusta eso. 10 de 10. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, man. Vale. ¿Qué pasó? Voy a ir a comisaría y me van a echar... Me encanta esa canción. Sabía que iba a salir este hijo de la gran puta. Buy me a drink, Cole? No! Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about... Save the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Puto calvo. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you.
Stay away. Que te den por You have culo. no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Apartamento de Elsa. Ah, vale. Hemos salido de ahí de... You get the message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. ¿Qué día de mierda hace, no? Por cierto. KGPL calling car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address Ahí of va. suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did, but I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. O sea que Jack no está tampoco en la comisaría, lo habrán apartado también por la implicación de la morfina. Ahora está en una aseguradora de incendios. Interesante, ¿no? Quizá tengamos que preguntarle o ir a visitarlo. Entiendo que sí. Si lo ha comentado será por algo. Y el puto Roy de los putísimos cojones. De verdad que me encantaría meterle un puto balazo, Perdón. Oh, what are you doing? Verdad, hombre, que se me ha ido un poco. Puto Roy coge y encima me mete mierda. Pues con más razón ahora voy a ir por ello. Perdón. Somos de la misma policía. Y para una vez que estaba en todo el medio de la ciudad y no me llaman. Es que es increíble este juego. Debería poner la sirena, pero... Ah, debería. Joder, también te digo, está lejos, Claro, es que yo estaba en todo el medio. No, en el medio no, estaba abajo a la derecha. Y ahora tengo que subir arriba a la izquierda, entiendo. ¿Puede ser? O en el medio. No, ahora estoy en el medio. Estoy liando. Sí, ahora estoy en el medio. Yo creo que estaba por aquí. Bueno. Es aquí a la derecha. Entiendo que aquí, ¿no? Apartamento de Chapman, 9:15 de la mañana. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. ¿Miramos en el coche? There's some kind Let's of take problem. a look at the car. Let's see what he's hauling around. Lo de los mosquitos para ralentizar un incendio, ¿no? Ajá. Motive, opportunity, and hard evidence. ¿Y esto qué? Esta cajita con munición. Ajá.
Vale. Munición del 45. We should revise the APB. He's clearly armed. A ver, ¿qué es esto? ¿Un folleto? Sí, el folleto. Ya me lo 22, no sé cuánto. Vale. Definitely gives him opportunity. ¿Algo más por aquí? No. Holy cow. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. ¿Lo seguimos? Shit. He's seen us. Cops! Again! Son of a bitch. He must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Go ahead, 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. The suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect Madre mía, pero no puedo levantar. driving dangerously. Units to animal code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. ¿Pero por qué acelera ahora? Se lo come, se lo come. Ahora que no puedo adelantarlo. ¿Y si le adelanto y me freno? Mira, yo puedo. Me mantiene la velocidad, será, hijo de... Eres un... mierda. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Ahora. It's no good. We need to get closer. Ya. A ver para dónde lo tira. Get me closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. Dicho y hecho. ¿A qué gira? Pues no gira. Ya, hombre, mátalo. Look, Cole, the side plate's gone. Lo pilla. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Tú. ¿Qué ha pasado? Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. El tortazo que me ha venido. Than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. ¿Ya está? Ah, vale. Anda, los tortolitos. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roofs that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help, this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa,
You could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Vale. Ah, ya hemos terminado el caso. De puta madre. A ver, ha sido corto, ¿no? Ha sido un pa... Se llama su móvil y cualquier posible relación con Monroe y Elysium a la tumba. Bien, ¿no? O sea, 7 de 8, ni tan mal. Hemos pillado todas las pistas. Pero es lo que han dicho. Creo que esto todavía no está cerrado. O sea, no hay relación entre Chapman y Elysium. ¿Elysium era? Elysium. Entre Chapman y Elysium no hay relación que pueda haber. O sea, no tiene sentido que el pavo corra todo el riesgo para que la pasta se la lleve Elysium. Entonces, tiene que haber algo más. Y sigue habiendo el pirómano, el que sale en los vídeos. Entonces, ese pirómano sigue suelto. Y Monroe y Elysium siguen por ahí. A ver qué pasa. Seguramente no, pregunto. ¿Habrá más incendios domésticos iguales? O a saber, en plan, ¿habrá otro tipo de incendios? Pero es que, ojo, ya estamos investigando a un pavo que lleva una empresa impresionantemente de grande. Y aparte, al jefe de policía o a no sé quién. Esto es muy gordo, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya casi son 1 hora y media, no es mucho, pero es el tiempo que puedo sacar. Vamos a darle a siguiente por si vemos un vídeo y así no lo perdéis. Pues no hay vídeo. Lo vamos a dejar aquí, la casucha. Mañana es miércoles. No sé si mañana me va a dar tiempo porque tengo que ir a comprar y voy a estar toda la tarde para arriba y para abajo. Si puedo, streamearé 1 hora y media, pero es que voy a llegar con la cabeza volada. Yo ir a comprar me revienta la cabeza. A menos que haya menos una persona en el supermercado, no puedo. O sea, me destruye por dentro. Así que nada, hemos avanzado bastante. Hemos terminado el caso que dejamos a media y este último caso. Y ya vamos con 1, 2. Este es el tercero. Sí, ¿no? El que vamos a hacer ahora es el tercero. Bien, esperemos a ver cómo sale. Así que nada, chavales, lo dejamos por aquí hoy. Y nada, espero que mañana pueda seguir dándole. Nos vemos. Que paséis buena noche. Chao, chao.